Hindi. Yung ano pa, yung... Pag nanalo sila na dito. 2 points. Tablang. Torres. Kenneth. Pinasa kay Kenneth. Kenneth for 2. Wala. Nakuha ni Bien. 2 points, 2 points. Tablang. Tablang din. Komsi, nagbaba ng bola. Komsi, nadulas. Hindi naman kayo mo! Pinasa kay Mulachi. Mulachi for long 2. Wala. Nakuha ni Torres. Binigay kay Tablang. Tablang worth easy 2 points. Yeah, Tablang. Buti nakatayo pa. Komsi. Komsi ang dribble. Sinusubukan si Chi. Komsi for 3. Wala. Nakuha ni Mien. Pinasa kay number 8. Okay, that for 2. Basket. Nakuha ni JL. JL for the layup. Wala. Wala. Uwi ka na boss. For 2. Basket. Ingat. Score. Bakit? Ubawin? Nakashoot? 0-6. Ingat. May nakashoot sa kabila? Wala. Oo, meron. Nakashoot? Oo, 2. 6-2. Bien. Pang-bake po. Basket yan. Ay, foul pala. Gago, di pala naka-play. Putang ina. Tutok ako ng tutok. Pinasa kay Oeda. Kenneth, nagmamadali. Kenneth, sa akin na daw. Wala, supalpal. Easy 2 points. Mikey. Gago. Eh, Tado. Tado. 8-2. Lamang kayo ng 6. Torres. Time to shoot. Tama yun. Nasa kay Komsi. 10 seconds to shoot. Komsi. 5 seconds. 5 seconds. Nasa kay Torres sa ilalim. Di nagkaintindihan. Let them. Turnover. Let them be the one to break it up. Chi. Nagmamadali. Tablang. 2 points by Chi. Tablang. Uy, pinasa sa labas. Turnover. 6 minutes 40. 6 minutes and 40 seconds. sa kabila. Bien, pumili. Pinasa kay Chi sa ilalim. Wala. Foreigner ah. Shout out po sa mga foreigner. Shout out to you, man. Shout Damn. Wala. Nakuha pa rin ni Oeda. Pinasa sa ilalim. Chi. 4-2. Basket by Chi. 12-2. Torres. Pinasa kay Torres. Torres. Right step. Wala. Out of bounds. 12-2. Ito kayo. Naman kayo. Susunod. 14. Chi 4-2. Wala. Nakuha ni Torres. Kenneth. Nag-dribble. Kenneth. Nag-out. Wala. Gian Tablang 40. Wala. Last possession. Last possession for James. Torres. Easy 2 points. 12-4. James scored. Pinagtripan ng mga gago.
12-4. 12-4. Lamang sila. Kalaban nyo. Ueda. Side step. Kinaliwa. Put back by Miel. 2 points. Ulachi. For 2 points. Basket. Nanonood lang rin ako eh. Torres. Jump shot! 14-6. 14-6. Kenneth. Kenneth. Wala. Nakuha ni Toots. Pinasa kayo Ueda. Ueda for 2 points. Basket. Easy 2 points. Torres. For 3. Wala. Nakuha ni Jen. 4 minutes. Ueda. Pinasa kay Miel. Miel. Nagdadalawang isip for 3. Wala tuloy. Komsi, binababa ang bola. Komsi sumalaksa. Basket. 2 points. 16-8. 16-8. Kalahati. Time to shoot. 10 to shoot. Ueda first step back for 3. Bang! 3 points. Ulachi. Ulachi, pinasa kay Torres. Torres sa ilalim. 2 points by Jeremy Torres. Uy! Out of bounds. Turnover. Hindi siya salita eh. Tawakin mo ng mic. Ulachi. Ulachi for long 2. Basket. Score. 19-12. Nobleza, wala na put back again. 2 points. Ulachi for long 2 ulit. Wala. Nakuha ni Jel. Jel, pinasa kayo. Ueda. Jumeli. Lagot ka kay coach. Komsi for step back. No good. Kenneth by rebound. Kenneth for step back din. Sa puwet Wala din. gusto Jeremy. ko! Kenneth. May step wala. Sayang. Pang-highlight na sana yun. Last 2 minutes. Nagmamadali. Pinasa kay Toots. Wala. Last 2 minutes. Wala Uy, na-stay ni Nobleza. Binigay kay Chip. 12 to shoot. 10 to shoot. 10 to shoot. Na-blank for long 2. Dogun. Nakuha ni Jel sa ilalim puta. Basket yan by Jel. Na-blank. Jel. Uy, naagaw. Kenneth, wala pa rin. Jel. Pinasa sa ilalim by Chip. Easy 2 points. Score 25-12. Torres. Pinasa kay Torres. Tinilang ni Torres. Easy 2 point by Torres. 1 minute. Exactly. Jen. Pinasa kay Ueda for 3. Wala. Nakuha ni Ulachi. Nasa kay Jeremy lumipat. Wala. Nakuha ni Miel. 40 seconds. Miel. Basket yan by Miel. 30 seconds. Komsi, gumaldag. Easy 2 points, Komsi. Shot clock off. 21. Shot clock up. 20 seconds. 20 seconds. 15.
10, 9, 7, 5, 2, 1.